السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جاپانی مینوفیکچرنگ کمپنی ڈائفوکو تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے آگے آئی ہے۔ ڈائفوکو انڈیا چنداؤ ویلی حیدرآباد میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرے گا۔ 450 کروڑ روپے سے قائم کیے جا رہے اس یونٹ سے 800 سے زائد افراد کو براہ راست روزگار ملے گا۔ ڈائفوکو انڈیا نے وزیر IT تارک راما راؤ کی موجودگی میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ کمپنی خودکار اسٹوریج سسٹم اور کنوینرز اور آٹومیٹک سٹارٹرز جیسے آلات تیار کرتی ہے۔ تلنگانہ میں یہ کمپنی 2 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ کے رقبے پر ایک جدید ترین صنعت قائم کرے گی۔ پہلے مرحلے کی توسیع کے لیے 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ کمپنی آئندہ 18 مہینے میں نئی صنعت شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر تارک راما راؤ نے کہا کہ وہ کورونا کے بعد بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری دیکھ کر خوش ہیں۔ حیدرآباد میں کئی مینوفیکچرنگ یونٹس سرمایہ کاری کر رہے۔ جاپان بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا۔ وزیر تارک راما راؤ نے مینوفیکچرنگ سیکٹر پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پول والٹ اور دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ منگل کو رچاکنڈا کے CP مہیش بھاگوت IPS نے پولیس بھرتی کے جسمانی کارکردگی کے ٹیسٹ کا معائنہ کیا جو سرور نگر اسٹیڈیم میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ CP نے انتظامات کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ خواہش مندوں کو بغیر کسی پریشانی کے تقریب کا انعقاد کرے۔ CP نے امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ جسمانی کارکردگی کے ٹیسٹ میں شرکت کے دوران مناسب دیکھ بھال اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ DCP سنپریت سنگھ IPS، ACP سریدھر ریڈی، ایڈیشنل DCP شمشیر CAR امبرپیٹ اور رچاکنڈا کے دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار نے انکشاف کیا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ عوام کی ضروریات کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہے۔ اسی کے حصے کے طور پر 1 روپیہ خرچ کیے بغیر تمام سہولیات کے حامل ڈبل بیڈ روم گھر بنا کر غریبوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کھمم YSR کالونی میں 234 ڈبل بیڈ روم مکانات حوالے کیے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے عہدیدار تلنگانہ میں چلائی جا رہی ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں کا مطالعہ کر رہے اور وہاں عمل آوری کے لیے منصوبہ بندی کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے تعاون سے کھمم کے حلقے میں زیادہ تر ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے تاکہ غریب افراد فخر سے رہ سکیں۔ سینئر کانگریس قائد سلمان خورشید نے کہا ہے کہ گجرات اسمبلی الیکشن میں ان کی پارٹی کا متبادل طرز اور طریقہ کار کام نہیں آیا۔ جہاں عام آدمی پارٹی نے نیا آئیڈیا پیش کیا اور کانگریس کے انتخابی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ ہماچل پردیش اسمبلی الیکشن نتائج نے کانگریس کو ایک نیا احساس مقصد عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہماچل میں ماڈل اسٹیٹ بنائیں گے۔ گجرات اسمبلی الیکشن کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی الیکشن سے پہلے بھی مشکل میں تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پارٹی قائدین کو ورکر سے حقیقت میں جڑنے کی ضرورت ہے۔ گجرات میں عام آدمی پارٹی کی موجودگی نے کانگریس کو متاثر کیا۔ اس نے جہاں بھی ممکن ہو ہمارے ووٹ کاٹنے کی کوشش کی۔ بال بڑھائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا۔ بال جھڑنے، سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند۔ زلف نکھار ہیئر آئل، اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران۔ بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل۔ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار، سیاہ اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت۔ دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل۔ نو سائیڈ ایفیکٹ، آرڈر ناؤ۔ زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں۔ ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں
9959100436 और 9390610436 पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को राज्यसभा में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों के तजावुजात को रोका है और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर किया। चीनी दरअंदाजी के मामले में राज्यसभा में एक बयान में राजनाथ सिंह ने कहा है कि 11 दिसंबर को चीनी फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके यांगते में हिंदुस्तानी इलाके पर तजावुजात की कोशिश की। इस तजावुजात को हिंदुस्तानी फौजियों ने अज़म, तैयारी, हिम्मत और बहादुरी से रोका। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई, लेकिन फरकीन की जानिब से किसी भी फौजी को शदीद चोट नहीं आई। हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को वापस अपनी पोस्ट पर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तान के जोग्राफियाई इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। नासा का खलाई जहाज ओरियन कैप्सूल चांद मिशन से वापसी पर बाहिफाजत जमीन पर उतर गया। तफसीलात के मुताबिक चांद मिशन आर्टेमिस की खलाई जहाज ओरियन को वापसी के दौरान जमीन की फजा में दाखिल होते ही आग लग गई थी। ताहम ये स्पेस क्राफ्ट चांद के गिर्द आखिरी परवाज के बाद कैलिफोर्निया में बाजा के साहिल पर बाहिफाजत उतर गया। ओरियन कैप्सूल चांद के गिर्द 25 दिन का सफर मुकम्मल करने के बाद वापस पहुंचा। नासा का कहना है कि जमीन की फजा में दाखिल होते ही कैप्सूल पर आग लग गई थी। ताहम 3 पैराशूट्स की मदद से ओरियन कैप्सूल को बहरुल काहिल के कैलिफोर्निया जजीरा नुमा में उतार लिया गया। बहरुल काहिल की तरफ आते हुए ओरियन कैप्सूल ने उस कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसे स्किप एंट्री के नाम से जाना जाता है। ये एक नई तकनीक है जिसे साइंसदानों ने खलाई जहाज को बाहिफाजत जमीन पर उतारने के लिए बनाई है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంహార్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।